Saya mengharap antum mendengarkannya dari beliau, dan saya yakin penuh beliau nyampaikan dari hati. Ulama kita ngomong yang keluar dari hati sampai ke hati. Karena saya takut terjemah nanti banyak yang kurang, banyak yang luput, banyak yang tidak pas dan tidak sempurna. Karena ya kekurangan lah yang ada pada saya. Tapi insyaallah kita mengharap berkat kakek-kakek beliau, terutama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau adalah salah satu guru besar ayahanda Habib Ali bin Muhammad Habsyi, Habib Muhammad bin Husain Habsyi. Dan yang memberikan nama Ali kepada Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid itu adalah kakek beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kalimat Qasidah Ya Arhamar Rahimin dan Qasidah Salamullah Ya Sada kalau kita ziarah kubur, Qasidah yang selalu dibaca setelah majlis Ya Rabbana A'tarafna, pengarang kitab Sulamut Taufik dan lain sebagainya. Insyaallah kita dengarkan dari beliau dan kita niat untuk mendengar dan menyimak dengan hati kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, jadi saya minta tolong ya, fokus antum mendengarkan tausiah beliau, jangan fokus ke ana. Jadi artinya kadang-kadang orang ini nantilah nunggu terjemahan karena bahasa Arab tidak apa. Jangan nunggu terjemahan, harus antum simak bahasa Arabnya, terjemahan insyaallah sedikit hanya sekedar membantu memahami dari yang banyak. Kita mintakan kepada tamu kita Al Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir yang berasal dari Hadramaut, kita mintakan waktu kesediaan beliau, fa alaihi falitafaddal mashkuran ma'jura. Sallallahu ala Muhammad udhkurus salata ala nabi. Kita minta Habib duduk di kursi, karena kursi ini kita siapkan buat Habib dan Habib Salim. Ami Salim. Ami Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu maulana jalla fi ulah wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نحمده جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك، ونسأله وهو الكريم وهو الحليم وهو المعطي أن يتكرم علينا في ساعتنا هذه، في مجلسنا هذا، بنظره الخاص لأحبابه الخواص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, maha mulia, maha tinggi. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dianjurkan tadi dengan membaca salawat Fatih yang semua kita alhamdulillah insyaallah namanya menghafalnya, dan beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita lantunkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di waktu ini, di tempat ini, di tempat yang penuh berkah ini, di halaman ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya, dengan sebab anugerahnya dan sebab berbagai macam limpahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya, kita mengharap Allah Subhanahu wa taala saat ini pandang kita dengan pandangan yang khusus darinya, sebagaimana ia pandang hamba-hamba yang amat sangat dicintai olehnya. Amin. Allah Jalla wa Ala khalaqa hadzal insan wa faddalahu 'ala al-malaikati wal jan بهذا العلم، صار خليفة لله. قال مولانا جل في علاه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فضلنا المولى جل وعلا وفضل سيدنا آدم وأسجد له الملائكة لا لجنسه ولا لنوعه، وإنما لهذا العلم الذي جعله يوم أن قال إني جاعل في الأرض
خليفة. فخلافة الله في هذه الأرض إنما هي بالعلم. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini di tempat kita menuntut mempelajari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Allah Adam dan kita jenis manusia dari jenis lain kita, bahkan dari jenis malaikat karena ilmu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita manusia bukan karena sebab jenisnya, bentuknya, tapi karena sebab ilmu, dan sebab ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia sebagai khalifah, sebagaimana Allah berfirman menyatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Dan Allah menyatakan bahwa Allah telah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Nabi Allah Adam, sehingga Nabi Allah Adam memiliki ilmu semua nama-nama yang ada. Karena sebab itu ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, dan malam ini kita kumpul karenanya. وهذا العلم الذي أسجد الله له الملائكة أو لسيدنا آدم الملائكة إنما هو العلم الذي يزيدك قرب من الله، يزيدك خشية من المولى جل في علاه. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. Karena ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat semuanya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam karena sebab ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Adam. Karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya. يقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayat, arti ilmu itu tidak menyebabkan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bertambah ia antara ia dengan Tuhannya kecuali bertambah jauh. قال الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. Nabi besar Muhammad kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah sebagai muallim. كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sebagaimana beliau pernah juga mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. قص المولى جل وعلا علينا قصة إبليس الذي لم يكن ينقصه العلم، كان من أعلم من كان في ذاك الزمان، لم تنقصه العبادة، فقد كان يعبد الله في مصاف الملائكة، يعبد الله مع الملائكة، لم ينقصه علم ولم ينقصه عبادة، إنما نقصته الأخلاق والأدب مع المولى الخلاق جل في علاه. Allah telah cerita kepada kita dalam Al-Quran tentang iblis. Iblis adalah makhluk yang tidak kurang ilmunya. Ilmunya amat sangat luar biasa. Iblis adalah makhluk yang tidak kurang ibadatnya. Ibadatnya sangat amat luar biasa. Bahkan ia beribadat bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tapi kurangnya iblis adalah adab kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. حتى لا يطغى الإنسان، هناك حاجة اسمها طغيان العلم. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فكل من طغى سواء كان بعلم أو كان بجاه أو كان بمال أو كان بجمال، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وحقيقة هو فقير، فقير في ماله، فقير في علمه، فقير في جماله، فقير في حياته. أنت لا شيء إلا بمولاك جل وعلا. Saya ingatkan agar kita tidak melampaui batas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Karena kadang-kadang seseorang itu melampaui batasnya karena sebab ilmu yang dimiliki olehnya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita biasanya, kalau seorang sudah merasa ia cukup, mungkin cukup hartanya, cukup kedudukannya, cukup ilmunya, cukup kecantikannya, maka dia biasanya akan yatra, melampaui batas, sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya manusia itu sungguh amat tugyan, melampaui batas, artinya berbuat sesuatu maksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tatkala ia merasa sudah cukup, padahal hakikatnya kita manusia fakir ilmu, fakir harta, fakir segalanya di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. لذلك ليس للإنسان أصلا أن يتكبر أو أن يطغى بعلمه أو بشيء آخر، لأنه مثلا إن تكبر بعلمه من أين لك هذا العلم؟ أليس من الله؟ أليس هي منة منه جل وعلا؟
لو لم يرد المولى سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالعلم لكنت أجهل الجاهلين. إذن هذه منة من الله تستحق الشكر، ليس لك فيها فضل، إنما لك أن تشكر المولى جل وعلا أن فضلك على غيرك من أقرانك. Hakikatnya andaikan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu, dan dengan ilmu yang kita miliki kita sama sekali tidak pantas untuk bersombong. Untuk sombong karena ilmu yang kita miliki adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Selayaknya kita dengan ilmu bukan sombong karena ilmu yang kita miliki, tapi kita harus bersyukur karena ilmu itu adalah anugerah semata dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang harus kita syukuri, bukan kita malah namanya mengkufuri nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. ذلك قالوا إبليس لما عصى من كان إبليسه، نحن البني آدم هذا قد يكون يوسوس له الشيطان، لكن الشيطان نفسه لما عصى إيش من شيطان الذي وسوس له هذا حتى يعصي؟ قال إبليس لما عصى من كان إبليسه الكبر، هذا كان إبليسه، هو الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لم يرجع العلم إلى الله سبحانه وتعالى وأرجعه لنفسه، قال أنا خير منه، أنا من نار. يعني راح عن ذهنه وعن عقله أن هذه النار وأن هذا الهواء أو النور أو التراب هي كلها مخلوقات للمولى جل وعلا، ليس لها تفاضل وليس لها ميزة إلا ما فضل الله جل وعلا بها. فأنت من نار أو أنت من ذهب أو أنت من طين أو ليس لك من التفضيل إلا ما فضلك ربك جل وعلا، قال أنا خير منه، تكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. Sekali lagi saya ingatkan, fokus dengan ceramah Habibnya. Takut saya kurang pas, kurang sempurna, atau mungkin sedikit tergelincir keliru dalam mentafsirkan, mengartikan bahasa yang beliau sampaikan. Maklum bahasa Banjarnya masih bebal, bungul bahasa kasarnya. Iblis yang kita tahu ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ia untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, maka iblis itu sombong. Berarti iblis itu ada yang menggodanya, yang mewaswasinya. Padahal dia iblis tukang goda, tukang memberikan waswas. Tapi iblis juga digoda, diwaswaskan oleh sesuatu yang membuat dia melakukan itu, tidak sujud atas perintah Allah kepada Nabi Allah Adam. Iblis yang ada adalah sombongnya. Sombong itulah yang menjadikan iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, dan sombong itu adalah iblis juga buat iblis yang menyatakan tatkala Allah perintahkan untuk dia sujud kepada Nabi Allah Adam, berdalih dengan ilmu yang dimiliki olehnya, saya lebih baik daripada Adam, saya kau ciptakan dari api dan ia Adam kau ciptakan dari tanah. Padahal tidak ada kelebihan bagi setiap hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik itu api, baik itu tanah, baik itu hawa, udara dan lain sebagainya, kecuali apa yang telah dijadikan oleh Allah lebih dari selainnya. Kelebihan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang diinginkan olehnya, apapun ya, apa itu tanah, apa itu api, apa itu lain sebagainya. لأن عندنا صورة إبليس هذا الذي لعنه المولى جل وعلا يوم أن تكبر ورد العلم والأفضلية له، وعندنا صورة الملائكة الكرام البررة. ماذا قالوا الملائكة؟ الملائكة كانت تستفسر، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لكن قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فلذلك الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فدائما الملائكة هنا صورة، وصورة إبليس صورة أخرى، صورة التواضع في الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. خضعت وسجدت، وذاك لم يخضع ولم يسجد ولم يقل لا علم لنا إلا ما علمتنا، بل قال أنا خير منه. فعندنا صورتين، إما أن تختار الصورة الملائكية الملكوتية وترتقي من البشرية إلى صورة الملائكة بروحك بعقلك
بثقافتك، وإما أن تهبط إلى الصورة الإبليسية، صورة الأنوية، صورة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. Jadi dalam kisah yang diceritakan tadi ada dua gambaran bagi semua kita. Tinggal kita milih mau jadi mana di antara dua gambaran itu. Gambaran iblis yang tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis enggan untuk sujud dan melihat dia makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala menurut dirinya. Padahal kemuliaan itu haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ketika dia sujud dia berdalih saya lebih baik. Ini sombong. Iblis. Ada lagi satu bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat. Malaikat juga ketika Allah Subhanahu wa taala merencanakan dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rencana di hadapan malaikat, aku ingin jadikan di muka bumi khalifah. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu seorang khalifah yang merusak bumi, menumpahkan darah, padahal kami hamba-hambamu yang selalu bertakdis tahmid kepada engkau. Maka tatkala itu komentar diberikan oleh malaikat kepada Tuhannya Allah, Allah memberikan namanya komentar kepada malaikat yang membuat mereka tunduk atas perintah Tuhannya Allah dan menjalankannya. Allah mengatakan, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka malaikat mendengar kalimat itu langsung mereka mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu walaupun hanya sedikit kecuali yang kau berikan kepada kami ya, yang kau berikan kepada kami ya Allah. Sehingga malaikat adalah makhluk yang tawadu, yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara gambaran yang kedua adalah gambaran iblis yang melihat saya lebih baik, yang sombong itu, sehingga dikutuk habis-habis oleh Allah iblis dan diangkat martabat kedudukan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pilih seperti yang dipilih oleh malaikat, maka kita pun akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin lebih mulia dari malaikat itu sendiri. Wa hunak sinf akhir yatakabbar bil ibadah. Shalla, qama al-lail, dzakara Allah, qara al-Quran, يعتقد أنه أفضل الناس. إذا اعتقد هذا في نفسه هو أخس الناس، أردأ الناس، لأنه نظر إلى العبادة أنها منه إلى الله، والحقيقة أنه لا بد أن ينظر أن هذه العبادة إبراز من الله، أو هي من الله أبرزها على يديه، فالمنة لله وليس لك، وإن كنت من كبار العباد، بل حتى لو كنت من كبار الأولياء، هو الذي جعلك وليا. لو شاء لما كنت ولي، لو شاء نزع منك هذه الولاية. إذا أنت ليس لك شيء، لا في علم ولا في عبادة ولا حتى في ولاية. إذا اترك الأمر كله للمولى جل في علاه، حتى ولو كانت الجن والملائكة وكل الناس ينادونك يا ولي الله، ينبغي عليك أن ترجع إلى قرارة نفسك وتعرف أنه إن كان هناك فضل إنما هو للمولى جل وعلا. فإذا كان الفضل للمولى جل وعلا فما يصلح أنك تتكبر بعبادة فضلا عن ولاية، إنما ترى نفسك أنت أقل الأقلين. الله برحمته رفعك، والله بعدله خفضهم، وبإمكانه أن يحدث العكس. Kadang-kadang seseorang ketika merasa ia sudah mampu berbuat, sudah qiyamul lail, tahajud, baca Quran, banyak sholat dan lain sebagainya, biasanya orang yang melihat itu akan timbul dalam dirinya sifat yang berupa sombong. Maka ini harus kita obati, harus kita cegah agar tidak tertimpa kepada diri kita. Harusnya ketika kita mampu melakukan semua itu, kita melihat itu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, pemberian Allah dari Allah, dan Allah nampakkan semua itu dari kita, bukan karena kita yang berbuat seakan-akan kita memberikan itu untuk Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti
Tidak seperti itu. Kalau kita melihat seperti itu, maka akan timbul sifat sombong. Kalau tidak, maka kita akan menjadi seseorang, walaupun orang-orang lain mengatakan kita, malaikat mengatakan kita, bangsa jin mengatakan kita, semua mengatakan kita, engkau adalah wali, engkau adalah ini, engkau adalah itu, maka kita tidak akan terjangkit penyakit sombong karena kita merasa bahwasanya itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala semata bagi kita. Allah yang memberikan, dan itu adalah kebaikan, kemuliaan, keagungan, kemuliaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua itu dari kita. Karena itu, kalau seperti itu, insya Allah walaupun apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, hatta wilayah, kita akan menjadi seseorang yang selalu rendah diri, apapun yang telah kita lakukan, karena kita merasa semua itu adalah anugerah Allah, bukan karena kita mampu untuk melakukan dan mendapatkan semua itu. لذلك دائما ما نتلو قصة سيدنا أبو يزيد البسطامي، هذا الولي الكبير العالم الشهير في العبادة في القمة، في العلم في القمة، في الولاية في القمة. حج ذات مرة والقوم خلفه لا يرون له ويشار إليه بالبنان، إن قال قوموا قاموا، إن قال اقعدوا يقعدوا. حدثته نفسه، ما تحدث في الملأ، وإنما نفسه لحظة هكذا تقول يا أبا يزيد من مثلك في هذا المقام، في هذا الجمع، حججت 45 مرة. شوف، واحد يمكن يحج مرة مرتين بالكبير 5 مرات، لكن هذاك شوف ما في كان طيران، ما في كان سيارات، يحج كل سنة. من مثلك حججت 45 مرة وختمت 10,000 ختمة من غير بقية الطاعات والأعمال، لكنه تنبه سريعا لأنه نفسه هذه لوامة. عاد إلى المولى جل وعلا في تلك اللحظة ونادى في الجمع: من يشتري مني 45 حجة برغيف خبز؟ فقال واحد من الرجال: أنا أشتريها. فناوله رغيف الخبز، فجاء سيدنا أبو يزيد البسطامي يعطي هذا الخبز إلى كلب من الكلاب، حتى لأنه يريد يؤدب نفسه الذي خاطبته بعد 45 سنة. بعد 45 سنة من الطاعة جاء خاطر فقط إنه هو أفضل من، ما استحقر الناس، لكن بهذه الأعمال يظن أنه خاطر، وجلس يبكي ويمرغ خده في التراب بعد 45 سنة لأنه مجرد خاطر. ونحن من قرأ كتاب أو قام ليل أو أظهره الله سبحانه بمظهر يظن أنه يعني ولي الزمان، قطب الزمان. لا، الإنسان كلما ازداد في العلم كلما ازداد تواضع تماما، كلما ازدادت الشجرة ثمر كلما انحنت إلى الأرض. Diceritakan ada seorang wali besar luar biasa, Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang yang ilmunya luas, ibadatnya hebat luar biasa, karamatnya hebat luar biasa. Beliau melaksanakan ibadat haji kurang lebih 45 kali haji. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Dulu haji mereka paling banter pakai onta atau kendaraan seperti itu. Beliau sudah 45 kali haji. Mungkin kita baru sekali, 2, 3, hitunglah paling banyak 5 kali haji. Beliau juga menghatamkan Al-Quran kurang lebih 10.000 khatmah, 10.000 kali hataman Al-Quran. Beliau pada setelah 45 kali, yang 40 kelimanya haji, beliau diiringi oleh murid-murid yang banyak sekali jumlahnya. Kalau dia ngomong berdiri, semua berdiri. Kalau beliau ngomong duduk, semua duduk. Ketika beliau sedang duduk bersama muridnya, tiba-tiba terlintas dalam hatinya. Dalam hatinya ada lintasan, ada ucapan. Masya Allah, kau Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kau sudah haji 45 kali, dan kau selama membaca khatam Quran 10.000 kali, lain dengan amal-amal yang lain, yang biasa, yang lainnya. Siapa sih orang yang seperti engkau? Kayaknya tidak ada, engkau yang paling hebat, dan lain sebagainya.
mendengar kalimat itu langsung Syekh Abu Yazid Al-Bustami namanya terbangun, sadar, dan ia menyesal atas apa yang terlintas dalam hatinya, bukan yang beliau ucapkan, hanya terlintas dalam hatinya. Maka ketika itu ia ingin mendidik dirinya sendiri agar tidak terulang kembali namanya lintasan itu. Maka beliau berteriak di kala itu, siapa yang ingin beli hajiku, pahala hajiku yang sebanyak 45 kali itu dengan sepotong roti, maka silahkan. Maka ada yang mengatakan, aku akan beli wahai Syekh Abu Yazid. Maka dikasihlah Syekh Abu Yazid sepotong roti, dibayar dengan 45 kali pahala haji untuk dia mendidik dirinya. Maka roti itu sebagai didikan terhadap dirinya dia kasihkan kepada anjing untuk dimakan oleh anjing. Ini adalah seseorang yang hebat, yang luar biasa, tidak seperti kita. Barangkali kita baru tidak tidur semalam, baru baca Quran sedikit, baru berbuat amal sedikit sudah merasa Masya Allah dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah untuk mengikuti jejak langkah Syekh Abu Yazid. Terus lencut cukup terus hakika Allah terus yakin من قلبهم ولا يستحم. لكن نخاف ان الناس الان الوقت متاخر. عموما نختصر إن شاء الله. في صورة أخرى قصها المولى سبحانه وتعالى علينا في القرآن، والقرآن جاء للادكار وللعظة وللعبرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا بالعام بن باعورة كان في زمن سيدنا موسى، عالم عابد، بل قيل حتى أنه ولي، حتى إنه أوتي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الله يقص القصص علينا هذا مشان إيه؟ مشان نتسلى، مشان نأخذ العبرة. لكنه قال أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آتاه الله الآيات البينات، لكنه لما جاء سيدنا موسى وأظهره الله، من هذا موسى أنا أحق بالنبوة من موسى، أنا أحق بالجاه باتباع الناس لي. الله سبحانه وتعالى أخزاه لأنه لم يتأدب مع مولاه. الله له أن يرفع وله أن يخفض، فالمولى جل وعلا عاقبه بأن سلب منه كل هذا العلم، بأن جعله عبرة، حتى قالوا له بني إسرائيل نرجو منك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى، تعال ما دام أنت عندك اسم الله الأعظم نبغاك تدعي على موسى، نبغاك تدعي على موسى. فكان كلما رفع يديه يريد أن يدعي على موسى دعا على بني إسرائيل، فقال هذا الذي أدنى. قال هكذا الله أنطقني بهذا، ما يستطيع حتى في الكلام، هو يريد شيء والله يريد شيء آخر، لأن الإرادة حقيقة هي إرادة المولى، ليس لك إرادة، ما معك إلا الأدب مع مولاك جل في علاه. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita cerita yang terjadi di Bani Israil di masa Nabi Allah Musa, seorang ulama besar yang ilmunya banyak, ibadatnya hebat luar biasa, sampai beliau Allah berikan ilmu tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Kalau ia mengangkat tangan mengucapkan doa dengan nama tersebut, pasti Allah akan ijabah doanya. Dan bahkan dia dianggap sebagai seorang wali Allah. Tapi Bal'am bil Ba'urah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran buat kita, nasihat buat diri kita. Karena Bal'am bil Ba'urah Allah nyatakan walakinnahu akhlada ilal ard, tapi ia namanya bukan malah namanya dengan dirinya, namanya menaik dengan kedudukan tinggi di sisi Allah, bahkan ia dengan semua anugerah yang Allah berikan itu malah ia menjadi orang yang namanya yang mencampakkan harga dirinya, bahkan namanya ke tanah.
Allah Subhanahu wa taala berikan ia luar hal yang luar biasa, bahkan muridnya pun banyak luar biasa. Maka dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, Allah gambarkan jika itu ia bagaikan seekor anjing. Kalau engkau namanya gertak atau kalau engkau berbuat sesuatu kepadanya, dia tetap menjulurkan lisannya, lidahnya, ataupun kalau engkau biarkan tetap anjing itu menjulurkan lisannya. Maka beliau diminta oleh Bani Israel dengan kemampuan yang dia miliki, yaitu berupa Ismullahil Azam, untuk berdoa agar Nabi Allah Musa celaka. Maka dia berdoa, tapi setiap kali dia berdoa untuk minta agar Allah celakakan Nabi Allah Musa, ternyata kalimat itu berubah menjadi kecelakaan, kebinasaan kepada Bani Israel. Ketika ia ingin minta lagi agar Allah celakakan Nabi Musa, ternyata yang terucap kalimatnya adalah kecelakaan untuk Bani Israel, karena hakikatnya kehendak itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Yang akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, kita harus pandai-pandai beradab, beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'urah, sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut semua anugerah yang Allah pernah berikan kepadanya. La nurid an nutil wa illa al-ajab al-ujab fi qissat sayyidina Musa ma'a Bal'am bin Ba'urah wa qissat sayyidina Musa ma'a al-Khidr. هذه أيضا يحتاجها طالب العلم، يحتاجها المعلم، يحتاجها العابد، يحتاجها الكبير والصغير. إن شاء الله تسمعوها من شيخنا زيني أو من غيره من الشيوخ، منهج مدرسة أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن لكل طالب. نبي الله موسى مع سيدنا الخضر. صورة أخرى، سيدنا موسى لم يقول أنا أفضل، لكنه كان يعلم أنه هو نبي الزمان ورسول الزمان، فكان في الواقع النبي والرسول يكون هو إيش؟ أعلم أهل الأرض. الله ما في عد أعلم منك عبدي خضر. حتى قال بعض الناس إنه ليس بنبي، اختلفوا أهل العلم هل هو نبي هل هو عبد صالح، فكثير من أهل العلم على أنه عبد صالح، حتى تعلم أن العلم هذا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عالم، عنده علم، لكن قد يكون عند سيدنا الخضر علم لم يكن عند سيدنا موسى. لله المراد فيما أراد، هو الذي يعلم، هو الذي يفتح على هذا وهو الذي يفتح على هذا. هذه صورة أخرى. نترككم مع شيخنا زيني زين الدنيا وزين الدين وزين الآخرة إن شاء الله. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الأذى والبلاء والحمى والجورة والظلمة وجميع أنواع الفتن والمصائب والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك في الجمع الحاضرين، وأن يبارك في المعهد وفي المؤسسين وفي صاحب الحاجة وفينا وفيكم في حبايبنا كلهم. إن الله سبحانه وتعالى يعم بالبركة علينا الظاهرة والخفية بياه سيد البرية. يعطينا وإياكم السول والأمنية، يدخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات ومقاصد الصالح الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. Ya, saya mengatakan ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita antara Nabi Musa dan Bal'am bin Ba'urah. Begitu juga cerita yang amat sangat menarik tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa kala itu menyangka karena dia Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ia menyangka dia adalah orang yang paling alim di masanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, ada yang lebih alim dari engkau wahai Nabi Musa. Nabi Musa tidak sombong, bukan beliau sombong, tapi memang wajar beliau merasa dia yang paling alim karena dia nabi yang ada di masa itu. Tapi karena sebab tawadhu'nya Nabi Musa minta agar diajarkan ilmu oleh Nabi Allah Khidir. Pada Nabi Khidir itu khilaf apakah ia seorang nabi atau seorang saleh. Banyak di antara ulama mengatakan beliau adalah seorang wali atau seorang saleh, bukan nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, punya keinginan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada siapapun yang ia inginkan. Walaupun Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Allah Khidir, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berikan pengetahuan kepada Nabi Khidir. Contoh yang ada
lebih nanti yang Allah tidak berikan kepada Nabi Allah yang Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Musa. Mungkin ini cerita mendidik semua kita dan banyak pelajaran. Mungkin nanti Ustaz Ahmad Zaini yang akan menjelaskan lebih banyak. Kalau tidak dan karena kalau bukan waktu saya akan cerita dan banyak pelajaran yang bisa kutip dari Habib. Namanya tutup dengan doa. Mudah-mudahan insyaallah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan muassis yang membangun pondok ini, pesantren ini, semua guru-gurunya, staf pengajarnya, muridnya, semuanya yang ada andil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tadi. Begitu juga beliau berdoa untuk semua kita agar dijauhkan wabah, bencana, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dikabulkan. Saya sekali lagi minta maaf kalau ada kurang dalam terjemahan dan tidak sempurna. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.